अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो यहाँ पर आज हमारा नवी जमात का ये तारीख व सियासियात में से हम ये तारीख का छठा सबक ख्वातीन और दीगर कमज़ोर तबकात को खुद कफ़ैल बनाना के बारे में सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, और 9वीं जमात का जोग्राफिया, उर्दू, तारीख और सियासियात, और 8वीं जमात का जोग्राफिया के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक के सवाल व जवाबात। सबसे पहला सवाल है, ये दरसी किताब का सवाल है। जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल करिए। तो पहला है, 1992 में डैश रियासत में शराब मुखालिफ मुहिम शुरू की गई। तो यहाँ जीम में देखिए मैंने निशान लगा दिया है, आंध्र प्रदेश इसका जवाब है। दूसरा नंबर का सवाल है कि 1975 में हुकूमत हिंद ने डैश की सदारत में महिला आयोग कायम किया। तो जवाब है यह अलीफ का, जिसमें मैंने निशान किया है, डॉक्टर फुल रेणु गुहा। तीसरा सवाल है कि भूदान तहरीक में डैश ने ख्वातीन की ताकत का इस्तेमाल करके भूदान के नजरिए को पूरे भारत में पहुंचाया। तो यहाँ जीम में देखिए जवाब है विनोदा भावे ने। चौथा सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा 1975 के साल को बैनुल अक़वामी साल डैश जाहिर किया। किसने किया? ख्वातीन ने किया। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और यहाँ पांचवा सवाल है, 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी ने डैश तंजीम कायम की। तो यहाँ पर मैंने बे में जवाब दिया है, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना। छठे में है, बशमूल महाराष्ट्र 19 रियासतों में मुकामी इंतजामी अदारों में ख्वातीन के लिए डैश असामियां महफूज रखी गई हैं। तो यहाँ दाल में देखिए जवाब है 50%। सातवां सवाल है, भारत में ख्वातीन के लिए पहली यूनिवर्सिटी डैश है। तो इसका जवाब यहाँ पर हमने जीम में दिया हुआ है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुरसी विमेन यूनिवर्सिटी, यानी SNDT। ये बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, मैंने भी यहाँ से ही B.Ed किया हुआ है। आठवां है यहाँ पर सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा के आम इजलास में डैश के दिन को आलमी यौम ख्वातीन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। तो यहाँ बे में जवाब है 8 मार्च। तो ये जवाबात हो गए। अगला सवाल है, 2 मंदरजे झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर कई जोड़ियां दी गई हैं। पहले में सौदामिनी राव, उसके साथ जोड़ी है स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति। दूसरा है विद्या बाल, जिसका मतलब जोड़ी है नारी सिमता मंच। तीसरा है परमिला दंडोते महिला दीक्षिता समिति, इसका यहाँ पर जोड़ी लगाएगी। लेकिन जो ये चौथी जोड़ी है ये गलत जोड़ी है, जो ज्योति महापुष्कर और महिला आयोग को जो लगाया गया ये गलत जोड़ी है। तो मैंने यहाँ गलत जोड़ी को देखिए जवाब के तौर पे भी दिया हुआ है। इसका दूसरा जोड़ी हमें बताना है आंदोलन और तंजीम। ये है आंदोलन और तंजीम है, और यहाँ उनके काम है। तो इसकी गलत जोड़ी हमें ढूंढ के निकाली है। ये तीसरा वाला जो है ये गलत जोड़ी है, अर्क मुखालिफ तहरीक और बदउनवानी की मुखालिफ। तो यहाँ जोड़ी का हमने अलग से भी दिया हुआ है। तीसरा सवाल है यहाँ पे, तस्वुराती खाका तैयार कीजिए। तो ख्वातीन से मुतालिक कानून, तो जवाब है ख्वातीन से मुतालिक कानून 1952 में बना इस्लाही कानून, 1961 में बना इंसदाद जहेज कानून, 1961 में बना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त उनको किस तरह से सहूलत और छुट्टियां दी जाएं। 1984 में जहेजबंदी इस्लाह कानून, और 1988 में सती मुखालिफ कानून। ये सभी औरतों के लिए ख्वातीन से मुतालिक कानून बने थे। तो ये तारीख आप जरूर याद रखें बच्चों। तीसरा सवाल है, मंदरजा बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। पहला सवाल है, स्त्री मुक्ति तहरीक शुरू हुई। जवाब हम देखेंगे। जवाब है यहाँ महाराष्ट्र में 1975 में स्त्री मुक्ति संगठन समिति की जानिब से ख्वातीन का रियासती इजलास मुनक्कद किया गया। 1978 में समिति ने जिनसी इम्तियाज,
ذات پات کے فرق کے مخالف میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ کئی خواتین نے رسائل، نکڑ ناٹک، گیتوں کا مجموعہ اور گروہ قائم کرنے جیسی سرگرمیاں شروع کی۔ خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف اجلاس منعقد کیا گیا۔ کئی اداروں اور تنظیموں نے جہیز، دختر کشی، خاندانی مظالم جیسے مسائل کے خلاف تحریک چلائی۔ خواتین کے مسائل پر تحقیق شروع کی گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے مہاراشٹر میں استری مکتی، آزادی نسواں کی تحریک شروع ہوئی۔ اگلا سوال ہے یہاں پر دوسرا، 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ تو جواب ہے، پہلا پوائنٹ ہے جس کا، بھارت میں انسداد جہیز قانون 1961 ہونے کے باوجود مشکوک انداز میں خواتین کی اموات ہو رہی تھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ان معاملات کی تفتیش کرنے پر ان واقعات کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوئی تھی۔ تیسرا ہے کہ پولیس کے ساتھ دیگر مشینری بھی جہیز بندی قانون میں اصلاح کر کے اسے مزید سخت بنانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اس وجہ سے خواتین کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ تیسرا سوال ہے یہاں پر ہمارا، چھوت چھات کو قانوناً ختم کر دیا گیا۔ تیسرا ہے یہاں پہ جواب، پہلا پوائنٹ جس کا، بھارت میں برسوں سے چھوت چھات پر عمل کیا جا رہا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اس رواج کی وجہ سے اچھوتوں کی زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ تیسرا اس کا پوائنٹ ہے، آزادی کے بعد دستور ہند نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور سماجی انصاف جیسی قدروں کو بڑھاوا دیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، یہ دستوری حق اچھوت سماج کو بھی حاصل ہوا اور اس رواج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اسے قانوناً ختم کر دیا۔ یہ بات تو ابھی تک کے غلطی ہے کہ ختم تو نہیں ہوا ہے، یہ ہندوؤں میں تو بہت زیادہ ہی ہے چھوت چھات کے رواج۔ یہاں تک کہ بیٹیوں کو بھی اگر ماہواری ہوتی ہے تو وہ لوگ گھر میں سونے کے لیے اس کا جگہ الگ کر دیتے ہیں، وہ کچن میں نہیں جا سکتی ہیں، اور ان کے جو گندے چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو ان لوگ گھر میں رکھنے نہیں دیتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، جو کہ قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہوا ہے ابھی، اور نہ ہی لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو یہاں پہ جو چھوت چھات کا عمل کس کے اوپر یہ لوگ اچھوتوں، یعنی کہ جو آدیواسی جو ہوتے ہیں یا دلت وغیرہ جو ہوتے ہیں، دلتوں پر بہت زیادہ ہی یہ سختی ابھی تک برتی جاتی ہے۔ اور اسلامی ایک ایسی قانون اور اسلامی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چھوت چھات کچھ بھی نہیں ہے، لڑکی لڑکا میں بھی فرق نہیں ہے۔ بچوں، یہ بہت اچھی چیز یہاں پہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس پہ عمل کریے۔ یہ قانوناً یہاں پہ لکھا تو ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اب چوتھا یہاں پہ جو جواب ہے اس کے پہلے ہم سوال دیکھ لیں گے۔ چوتھا سوال ہے کہ دستور نے اقلیتوں کو تعلیمی و ثقافتی حقوق دیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر ہے کہ پہلا پوائنٹ جواب کا، بھارت میں مختلف مذاہب، فرقوں، ثقافت اور زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ان میں اقلیتی گروہ کو اپنی تہذیب، روایات کو محفوظ رکھنے اور اپنی زبان کو ترقی دینے کے حق ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے پوائنٹ، انہیں اپنی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اس لیے دستور نے اقلیتوں کو تعلیم و ثقافتی حقوق دیے ہیں۔ اور ایکسٹرا معلومات میں یہ اور بھی سوالات حل کرا رہی ہوں، جبکہ صرف سوال 4 ہی تھے درسی کتاب کے مطابق، لیکن یہاں پر میں 4-5 سوال ایکسٹرا میں دے رہی ہوں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ 1985 میں پارلیمنٹ نے مسلم وومن ایکٹ پاس کیا۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے، سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس میں محمد احمد خان کے خلاف یہ فیصلہ سنایا کہ شاہ بانو کو نان و نفتہ یعنی پوڈگی ماننے کا حق ہے۔ دوسرا، اس فیصلے کے خلاف مسلم مذہبی اداروں نے زبردست احتجاج کیا، اس وجہ سے 1985 میں پارلیمنٹ نے مسلم وومن ایکٹ پاس کیا۔ چھٹا ہے یہاں پہ سوال، آندھرا حکومت کو شراب بیچنے والوں کے خلاف سخت پالیسی اختیار کرنا پڑی۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ آندھرا حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ارک دیسی شراب یعنی دیسی شراب بیچنے والوں کی ہر گاؤں میں شراب کی دکانیں کھل گئی۔ دوسرا ہے یہاں پر، اسی دوران خواندگی کے پروگرام میں سیتا ماگدھا سنائی جاتی تھی۔ اس کہانی میں سیتا گاؤں والوں میں بیداری پیدا کر کے انہیں شراب سے چھٹکارا دلاتی تھی۔ تیسرا ہے، اسی دوران ضلع نیلور کے دو یا گھنٹا گاؤں کے 3 جوان نشے میں دھت ایک تالاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اب ایکسٹرا معلومات میں یہ سوال ہے 7واں، 1988 میں حکومت نے سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالف قانون قائم کیا۔
जवाब का पहला पॉइंट है कि 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा नामी गांव में रूप कुंवर नामी शादीशुदा खातून को सती किया गया। दूसरा पॉइंट है इसके सती होने का तरीके को मिसाली करार दिया गया। तीसरा है रूप कुंवर को सती होने के लिए जबरदस्ती उकसाया गया था। चौथा है कि इन तमाम गैर कानूनी अमल के खिलाफ खवातीन की आज़ादी के लिए काम करने वाली रजाकार खवातीन और साफियों ने तहकीक करके सच्चाई को उजागर किया। इस वजह से हुकूमत ने 1988 में सख्त तरमीमाम के साथ सती मुखालिफ कानून पास किया। ये बात सच है कि सती जो लोग जबरदस्ती उसके हस्बैंड के मरने के साथ उसे भी जला दिया करते थे जिंदा, तो ये वाकई में रुक गया है, ये सच्चाई है। आठवां है सवाल, आदिवासी कबाइल को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि जंगलात और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने की वजह से आदिवासियों की मुआशी हालत बहुत खराब होती है। दूसरा पॉइंट है इसका, उनके लिए जंगलाती पैदावार और पहाड़ी इलाकों की बुलंदी पर बंजर खेतों के अलावा गुजर बसर का कोई और वसीला नहीं होता। तीसरा पॉइंट है ज़राअत के जदीद आलात, जदीद सहूलतें और उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। चौथा पॉइंट है कि कम और गैर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, तबी इमदाद की कमी की वजह से उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। इन तमाम वजूहात की बिना पर आदिवासी कबाइल को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बच्चों चौथा है दरसी किताब का सवाल, नोट लिखने को कह रहे हैं। पहला नोट हमें लिखना है चिपकू तहरीक के बारे में, तो जवाब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और दूसरा जो है उसको हम अगला पेज पे देंगे। तो जवाब का पहला पॉइंट है हिमालय की तराई में मौजूद जंगलात के दरख्तों की तिजारत की गर्ज से बड़े पैमाने पर कटाई होने वाली थी। दूसरा पॉइंट है चंडीगढ़ साध भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा ने उसकी मुखालिफ की और तहरीक चलाई। तीसरा पॉइंट है इस तहरीक में खवातीन ने एक दूसरे का हाथ थाम कर दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाने का अमल किया। चौथा पॉइंट है दरख्तों की कटाई ना हो इसलिए खवातीन दरख्तों से चिपक कर खड़ी हो गई, इसीलिए उसे चिपकू तहरीक कहते हैं। इस तहरीक की वजह से दरख्तों की कटाई रुक गई और खवातीन की ताकत का नमूना समाज के सामने आया। अब दूसरा हमें जो नोट लिखना है वो ये है हकूक़े इंसानी तहफ़्फ़ुज़ कानून। अब उसका जवाब का पहला पॉइंट है कि 1993 में मरकजी हुकूमत ने ख्वातीन और मर्दों पर होने वाली नाइंसाफी को दूर करने के लिए हकूक इंसानी तहफ़्फ़ुज़ कायम कानून का पास किया। दूसरा इसका पॉइंट है कि इस कानून के रू से कौमी हकूक इंसानी कमीशन और रियासती हुकूमत इंसानी कमीशन कायम किए गए। तीसरा पॉइंट है ख्वातीन पर होने वाली इज्तिमाई मुजालिम, तलाकशुदा ख्वातीन के समाजी हालात और ख्वातीन के लिए रोजगार के महफूज मुकाम वगैरह अमूर कानूनी तौर पर मौसर अंदाज में हल करके ख्वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों का खात्मा करने में मदद की गई। चौथा पॉइंट है ख्वातीन और मर्दों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में उस कानून ने अहम किरदार अदा किया है। और यहाँ पर तीसरा जो हमें नोट लिखना है वो है शुरू के ज़माने में किन वाक़ियत के ज़रिए समाज को ख़वातीन की ताकत का तजुर्बा हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट है विनोबा भावे की भूदान की तहरीक में रजाकार ख़वातीन ने पूरे भारत में इस तहरीक की नज़रियात की तशहीर की। दूसरा पॉइंट है तेलंगाना में किसानों की आज़ादी की लड़ाई में ख़वातीन का अहम रोल था। और यहाँ पर तीसरा इसका पॉइंट है कि मरनाल गोरे की क़यादत में बेलन मोर्चा के जरिए समाज को ख़वातीन की इज्तिमाई ताकत का तजुर्बा हुआ। चौथा पॉइंट है कि चिपकू तहरीक में दरख्तों की हिफाजत के लिए ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। उन तमाम वाक़ियात के जरिए समाजी को ख़वातीन की ताकत का तजुर्बा हुआ। चौथा है यहाँ पर दस्तूर में 73वीं और 74वीं तरमीमात के जरिए ख़वातीन को किन से हकूक़ हासिल हुए। तो जवाब है दस्तूर में 73वीं और 74वीं तरमीमाम के जरिए पहला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटी और महानगर पालिका कारपोरेशन में ख़वातीन के लिए 1/3, जबकि महाराष्ट्र समेत मुल्क के 15 रियासतों में 50% रिजर्वेशन दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि सरपंच, सदर बल्दिया और मेयर के ओहदों के लिए भी 1/3 हिस्सा मुख्तिस किया गया। तीसरा पॉइंट है इस इंतजाम की वजह से ख़वातीन को मुकामी कामकाज में हिस्सा लेने का मौका मिला। अब यहाँ पर नोट लिखना है आपको, पांचवा है यहाँ पर पांचवी नोट, ये सब एक्स्ट्रा मालूमात में मैं दे रही हूँ, सिर्फ
2 کے بارے میں نوٹ لکھنے کے لیے درسی کتاب میں تھا، میں یہاں ایکسٹرا معلومات میں آپ کو یہ 5واں نوٹ دے رہی ہوں۔ خاندانی عدالتیں کس مقصد سے قائم کی گئی؟ تو جواب ہے 1984 میں درج ذیل مقاصد کے تحت خاندانی عدالتیں قائم کی گئیں۔ پہلا ہے شادی بیاہ سے متعلق تنازعات کو حل کرنا، دوسرا ہے گھریلو مشکلات کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنا، تیسرا ہے نان و نفقہ یا یک طرفہ سرپرستی، میاں بیوی کا الگ الگ رہنا، اولاد کی پرورش اور ملکیت جیسے مسائل کو حل کرنا، چوتھا ہے سمجھداری اور نصیحت کو فوقیت دے کر معاملات کو تیزی سے لیکن انصاف کے ساتھ نپٹانا، اور چھٹا ہے یہاں پر 1952 کی اصلاحی قانون کے ذریعے خواتین کو کون سے حقوق دیے گئے؟ تو جواب ہے 1952 کی اصلاحی قانون کے ذریعے خواتین کو درج ذیل حقوق دیے گئے۔ پہلا ہے جس میں ہندو خواتین کو پوڈگی یعنی تاحیات، نان و نفقہ کا حق دینا، دوسرا ہے والد کی وراثت میں خواتین کو حصہ دیا گیا، تیسرا ہے خواتین کو ان کی دولت پر ملکیت کا حق ملا، چوتھا ہے ایک سے زیادہ بیویوں کو رکھنے کا خاتمہ کر کے مردوں کی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دیا گیا۔ 7واں سوال ہے یہاں پر 1972 میں ممبئی میں خواتین نے بیلن مورچہ کیوں نکالا؟ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے 1972 میں زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی قلت ہو گئی تھی، دوسرا پوائنٹ ہے کہ عین دیوالی کے موقع پر تیل، گھی، شکر، میدا وغیرہ چیزیں بازار سے غائب ہو گئی، تیسرا پوائنٹ ہے کہ مٹی کا تیل مہنگا ہو گیا، چوتھا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، اس وجہ سے مرنال گورے کی قیادت میں خواتین نے ممبئی میں بیلن مورچہ نکالا۔ یہ سبھی نوٹس ختم ہو گئے۔ 5واں ہے یہاں پر مندرجہ ذیل سوالوں کے مفصل جوابات لکھیے۔ خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، اس بارے میں مثالیں دے کر وضاحت کریے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، اس کے بارے میں مثالیں دے کر وضاحت کرنا ہے۔ تو جواب ہے یہاں پر خواتین کی متحدہ طاقت مختلف شعبوں میں ترقی یافتہ تبدیلی لا سکتی ہے، یہ بات درج ذیل مثالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے عین دیوالی کے موقع پر چیزیں یعنی بازاروں سے غائب ہو گئی اور مہنگے داموں میں فروخت کی گئی، اس کے خلاف خواتین نے بیلن مورچہ نکالا جو بے حد کامیاب رہا۔ دوسرا پوائنٹ ہے درختوں کی کٹائی کے خلاف شروع کی گئی چپکو تحریک یا راجستھان میں بشنوئی تحریک میں خواتین کا اہم کردار رہا۔ اس کا اگلا یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ آندھرا پردیش میں شراب مخالف تحریک میں خواتین نے دیسی شراب فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کروا دیا تو حکومت کو شراب کی فروخت کے خلاف سخت پالیسی اختیار کرنا پڑی۔ چوتھا ہے یہاں پر مہاراشٹر میں جہیز مخالف تحریک، خواتین پر ہونے والے مظالم کے خلاف تحریک، استری مکتی سنگھرش سمیتی وغیرہ میں خواتین سرگرم تھی، اس وجہ سے خواتین پر ہونے والے ظلم کے کم ہونے میں مدد ہوئی۔ دوسرا ہے سوال یہاں پہ دستور ہند کے مساوات مرد و زن کے اصول کو اختیار کرنے سے خواتین کو کیا فائدے ہوئے؟ تو جواب ہے یہاں پر جس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ابتدائی سے خواتین کو ووٹ دینے کا سیاسی حق حاصل ہے، دوسرا ہے یہاں پہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، تیسرا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو روزگار کے موقع حاصل ہوئے، چوتھا پوائنٹ ہے کہ ستی جہیز ایک سے زیادہ بیوی رکھنے جیسی غلط روایات پر قانوناً پابندی عائد کر دی گئی، پانچواں ہے یہاں پر خواتین کا طلاق کا حق تسلیم کیا گیا، چھٹا ہے خواتین کو خاندانی جائیداد میں قانوناً حصہ دیا گیا، ساتواں ہے مقامی انتظامی اداروں میں خواتین کے لیے نشستیں محفوظ کی گئی، آٹھواں ہے خواتین کو اپنی ترقی کرنے، دولت جمع کرنے اور سیاست میں حصہ لینے کا موقع حاصل ہوا۔ اور یہاں تیسرا سوال ہے بھارتی مہیلا آیوگ نے کن نکات کی مدد سے خواتین کی حالت کا مطالعہ کیا؟ تو جواب ہے 1975 میں بھارت سرکار کے نامزد کیے ہوئے مہیلا آیوگ نے درج ذیل نکات کی مدد سے بھارت کی خواتین کی حالت کا مطالعہ کیا۔ تو پہلا پوائنٹ ہے خواتین کا سماجی مقام اور ان کا درجہ، دوسرا ہے خواتین سے متعلق دستوری مندرجات کے اثرات، تیسرا ہے خواتین کی تعلیم اور ان کا فیصد، چوتھا ہے تعلیم کی وجہ سے ہونے والی خواتین کی ترقی، پانچواں ہے ملازمت کرنے والی خواتین کی مشکلات اور مسائل، چھٹا ہے روزگار کے تعلق سے خواتین کی موجودہ حالت، ساتواں ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین مردوں کی تنخواہوں کا تناسب، آٹھواں ہے خواتین کی پیدائش، اموات کی شرح اور خواتین کا کردار۔
اب यहाँ सवाल 9वां है कि तस्वीर पर मबनी सवालात। आप तस्वीर देखिए और इससे जुड़ा हुआ सवाल है। पहला है, तस्वीर में जो शख्स है उनसे कौन सी तहरीक शुरू हुई? तो जवाब है, ये तस्वीर सुंदरलाल बहुगुणा की है, जिन्होंने दरख्तों की कटाई के खिलाफ चिपको तहरीक शुरू की। दूसरा है, उन्होंने ये तहरीक क्यों शुरू की? ये सवाल है। जवाब का पहला पॉइंट है कि हिमालय की तराई में मौजूद जंगलात के दरख्तों की तिजारत की गर्ज से बड़े पैमाने पर कटाई होने वाली थी। दूसरा पॉइंट है, दरख्तों की कटाई ना हो, इस मकसद से बहुगुणा ने चिपकू तहरीक शुरू की। तीसरा है सवाल, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आज भी इस तहरीक की जरूरत है? अपनी राय लिखिए। तो जवाब है, आज भी पूरे भारत में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हो रही है। नई सड़कें और रेल के रास्ते बनाने, तामीराती कामों के लिए और तिजारती मकसद से दरख्तों की कटाई हो रही है। माहौलियात में अदम तवाजन की कैफियत पैदा हो गई है। जमीन का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। इसका बुरा असर जानवरों, परिंदों और इंसानों पर हो रहा है। इसलिए जमीन की शादाबी को कायम रखने के लिए आज भी चिपको तहरीक जैसी तहरीक की जरूरत है। अगला सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन का एहतराम किस तरह कायम रखा? जवाब है, अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 1975 को बैनुल अक़वामी साल बराए ख़वातीन की हैसियत से मनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास आम यानी जनरल असम्बली ने एक करारदाद पास करके 8 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन डे मनाने का ऐलान किया। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन का एहतराम कायम किया। दूसरा है सवाल, ख़वातीन को न्यूयॉर्क में मोर्चा यानी रैली क्यों निकालना पड़ा? तो जवाब है कि अमेरिका में ख़वातीन को काम का मुनासिब मेहनताना नहीं दिया जाता था। ज्यादा वक्त काम करना पड़ता था। काम की जगह पर छोटे बच्चों के लिए पालना घर जैसी सहूलत नहीं थी। इन मुतालबात के लिए न्यूयॉर्क में ख़वातीन को मोर्चा निकालना पड़ा। अब सवाल चौथा है कि दर्ज झेल तस्वुराती खाकों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे तस्वुराती खाका है जिसे मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर जवाब, पहला सवाल क्या है कि ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक के ज़माने में महाराष्ट्र में कायम शुदा ग्रुप कौन कौन से हैं? नारी प्रबोधन मंच लातूर में है ये, और स्त्री अन्याय वर्दी मंच ये औरंगाबाद में है। कोल्हापुर में कौन सा है? महिला दक्षता समिति है। नासिक में कौन सा है? महिला हक। तो ये सभी ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक के ज़माने महाराष्ट्र में कायमशुदा ग्रोह हैं। दूसरा है यहाँ पर ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक के ज़माने में महाराष्ट्र में शुरू की गई सरगर्मियाँ। अब महाराष्ट्र में कौन कौन सी सरगर्मियाँ शुरू की गई? तो स्त्री मुक्ति ची ललकारी, तो यहाँ पे गीतों का मजमुआ और नुक्कड़ नाटक के तौर पे मुलगी झाली हो ये शुरू किया गया। अखबार से जुड़ी हुई प्रेरक ललकारी और 2 माही में बाईजा। तीसरा है यहाँ पर रूप कुंवर सती मामले की सच्चाई की तहकीक करने वाली ख़वातीन कौन कौन थी? तो यहाँ पे मीना मेनन, गीता सिद्धू, सुजाता आनंद, अनुजो सैफ, कल्पना शर्मा। चौथा है यहाँ पर भारत की खातून वजीर आला कौन कौन थी? ममता बनर्जी बंगाल में, जयललिता तमिलनाडु में, मायावती उत्तर प्रदेश में, शीला दीक्षित दिल्ली में और महबूबा मुफ्ती सईद जम्मू व कश्मीर में। अपने ख्यालात का इजहार करिए। तो बच्चों ये आपके लिए सरगर्मी है। तो आपके ख्यालात में भारतीय समाज ने हमेशा किन असबाब की बिना पर ख्वातीन के साथ हमेशा नाइंसाफी की है, ये सवाल है। तो आपको इसके ऊपर नोट लिखना है। ये आपको अपने ओन से करना है, आपके ख्यालात जाहिर करना है, जिसको आपको इन नुक्कात के जरिए करना है, जिसमें रिवाज है, रिवायात का बोझ, ख्वातीन के ताल्लुक से नुक्ता नज़र, मर्दों की जहनीत, नाख्वानदगी, शराब की लत, ख्वातीन के जुल्म सहने की ताकत वगैरह को लेकर आपको अपने ख्याल का इजहार करना है। तो यहाँ पर सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है देही इलाकों में ख्वातीन के इजलास की मालूमात हासिल कीजिए। दूसरा है मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली ख्वातीन की फहरिस्त यानी पोर्टफोलियो बनाइए। तीसरा है महिला बचत गट की कामों के बारे में मालूमात लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है और यहीं पर हमारे इस सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट वगैरह ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल के जवाब से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी इसमें अगर डाउट हो इस लेसन से तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी।
تو بچوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔